Og niining kautuhon maigsoon, ako ihatod kaninyo ang atong mensahe naguluhan connected to the head. Connected to the head. Nasumpay diha sa ulo. And this is concerning about the church, understanding about the church. Hallelujah. Mao kini ang panahon maigsoon nga angay kitang makasabot kung unsa ang simbahan. We've been in the church maigsoon sa ato gisimbahan sa dugay na mga milabay katuigan nga nagsimba kita nga wa makasabot maigsoon sa tinuod nga kahulugan sa pagsimba. Ang uban nato Katoliko, ang uban nato mga Protestante, uban nato aglipayan, bisan unsa maigsoon nga mga background sa atong pagsimba, apan dunay kakulangon sa atong pagsabot kung unsa gayud ang simbahan. Unsa man gayud ang simbahan. Tingali ko maghimo tag survey, ugunya mangutana ta sa tagsa-tagsa maigsoon, unsa man gayud ang simbahan. Unsa man ang sulusama. All right. Unsa may panag-ingnan sa simbahan sa imong pagsabot. Siguro maigsoon daghan klase-klase nga mga tubag. Maigsoon, mahitungod sa resemblance kung unsa ang simbahan. Alright. So, niining kautuhon maigsoon, atong tan-awon ang tibuok kamautuoran mahitungod sa simbahan ingon nga lawas ni Kristo. Alright. Body of Christ. Mauna ang perfect hingpit maigsoon nga panag-ingnan o comparison on the body of Christ or the church. Gipanag-ingnan sa lawas. So, murag masabtan nato maigsoon kung magamit na og analogy. Magamit na maigsug panag-ingnan kay kung mga espirituhanon, langitnon nga mga terms o mga pulong maigsoon dili usay nato matugkad. Mao nga si Jesus nagamit og mga parabola. Nagamit siya og mga hulagway, analogy, picture maigsoon. For us to understand easily, mahitungod sa gusto niyang ipasabot alang kanato. So, mauna nga karon maigsoon, akong isulti nato nga ang simbahan is a mystery. Misteryo kini nga lisod matugkad gawas kung ang Espiritu Santo maghatag natog kagahom sa pagsabot maigsoon mahitungod sa simbahan. Mao nang ang uban magtagna-tagna na lang, ang uban maigsoon tingali magdahom-dahom na lang kung unsa gyud ang simbahan. Hallelujah. Mao nga dunay uban naghuna-huna ng simbahan sa gasoline station. Mura gas station maigsoon. Nga kung mahutdan ka na gas, kinahanglan mo adto ka sa gasoline station unya magpabuhos ka for another nimo maigsuon nga biyahe. Alright? Doon na pug ka maigsuoy capacity nga pwede ka makatravel og layo maigsuon kay doon na imong gas maigsuon nga gibutang sa imong tangke sa sakyanan. Murag ingon ana ang hunahuna sa uban mahitungod sa simbahan, anhi ko sa simbahan kay gusto ko ma-refuel. Gusto ko mabutangan og gas. Gusto ko mabutangan og kusog aron magpadayon na pud ko sa sunod adlaw ug semana sa akong Kristohanong kinabuhi. Ang uban naghuna-huna maigsoon nga ang simbahan mura og movie theater, mura maigsoog sinihan. Dapit nga musulod ta aron nga ma-entertain kita, ma-enjoy kita. Alright, mao na maigsoon. Usahay dunay mga pastors nga mo entertain sa mga miyembro sa simbahan, dunay mga concerts nga sa magkonsyerto maigsoon, awit dinhi aron ang mga miyembro ma-entertain maigsoon unya makabaton sila maigsoon o komportable nga kahimtang sa ilang kinabuhi sa panahon nga sila naa sa sulod sa simbahan. Ang uban naghuna-huna maigsoon nga simbahan murag drugstore, mura og farmasya nga kung
musulod ta simbahan, masakiton ta, musulod ta sa simbahan kay dunay tambal dinhi. Dunay aspirin dinhi, dunay tambal sakit sa tiyan, tambal maigsuon ug unsa pang gikinahanglan nato i-prescribe para i-deal ang ato maigsuon nga mga balatian sa lawas. So ang simbahan maigsuon murag parmasya. Alright. Ang uban po naghuna-huna maigsuon nga ang simbahan mura ni siya og mall nga muanhi ta maigsuon aron atong makuha ang gusto nato maigsuon nga maangkon sa simana. Alright? Gusto nato maigsuon nga ang maayong produkto ato mapahimuslan ug ato makuha maigsuon ni ining Domingo. Mao ni ang ato maigsuon nga huna-huna. Murag one stop market maigsuon ang simbahan. Apan ang kamatuoran sa Biblia maigsuon mao kini nga ang simbahan usa ka pamilya. Amen. Labaw sa gasolinahan, labaw maigsuon sa sinihan, labaw sa farmasya, labaw maigsuon sa palengke, ang simbahan maigsuon usa ka pamilya. Ang simbahan usa ka lawas, one body, one family. Hallelujah. Ingon nga simbahan maigsuon, we are to be a family in relationship. Dili lamang ni pamilya, but family in relationship. Lahi po ng pamilya, nga dunay relasyon. Amen. Amen ba? Dunay pamilya maigsuon, managsuon nga murag mas maayo pa higala kay masuod pa mura pag igsuon. Bisag porsoso maigsuon nga igsuon sa unod, sumpay pusod matud pa nila maigsuon, pero dili nimo makita ang relasyon diha maigsuon sa kaangtanan isip usa ka panimalay. Na kung gisulti nato nini kabuntagon maigsuon nga ang simbahan atong isipon kini siya usa ka panimalay sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo. And this is where you belong. Niya ka sa usa ka panimalay. O ang imong katapad karon imong igsuon sa Ginoo. Amen. Palihog daw lingis walag tuo ng imong igsuon. Oh. Lahi magdagway ng imong igsuon. Anyway, igsuon ta, pamilya ta. Amen ba maigsuon? Bisag lahi-lahi ta og mga background, lahi-lahi ta maigsuon tingali og tribo. Hallelujah. Lahi-lahi tingali ta maigsuon og upbringing sa atong panimalay apan dinhi sa simbahan nahimutang usa ka pamilya. Mao ni ang misteryo maigsuon. Hallelujah. Mao ni ang kahibulungan nga gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi sa dihang kita iyang gipahiluna diha sa iyang panimalay. We are a family because we have only one Father, Heavenly Father. Usa lang ang atong langitnong amahan, ang Dios nga makagagahom. Hallelujah. Dunay usa lamang maigsoon. Mao nang si Jesus sa iyang pagtudlo sa pagampo, nag-ingon siya, when you pray, when the church pray in this manner, Our Father. Dili lang imong amahan, apan atong amahan. Amahan namo, praise the Lord. So ang church mo address maigsoon sa Father as one Father, usa ka amahan. Kita dunay usa lamang kaamahan. Amen? Moningon sa Biblia maigsoon sa John chapter 1 verse 12, to them that receive him, to them that believe him, he gave the power to become sons and daughters of God. Sa tanang nagtuo kaniya. Okay. Tuo kaniya.
Karon bisan pagpalahubog, magwandog-wandog sa kahubog, pangutan-o nimo nagtuo ka bag Dios, muyango-yango na. Alright, moingon na oo, mental assent to truth. Sa ato pa, wisagwa sa una-una maigsuon, muyango na nga ang Dios iyang amahan. Apan dili na mao, ingon sa Biblia, to them that believe Him, alright, wa ma period, to them that receive Him. Okay? To them that believe and receive Him, He gave the power to become sons and daughters of God. So dunay mga anak sa Dios. Matud pa maigsuon sa argumento sa uban maigsuon nga reliyon o pagtuo. Matud nila ang tanang mga tao anak sa Dios. Correct. Pero tunga maigsuon nga correct. Dili maigsuon kinatibuk-an nga husto. Kay nga naman, yes, we are all sons of God in creation. Sa paggama, maigsuon sa tao, kitang tanan, mga anak sa Diyos. Pero, in regeneration, again, in regeneration, dili tanan, anak sa Diyos. Amen? Doon ay mga anak sa yawa. Kadtong anak sa yawa, ingon sa Biblia sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 24, naghiskot maigsuon, nga sila mga anak sa Dios, ang ilang amahan, mao ang yawa, bakakon, sukad pa sa sinugdan. Mao na ang ilang amahan, mao na ang ilang spiritual father. Apan kita maigsoon, ingon sa Biblia, kita nga mga matinuohon, kita maigsoon nga nagdawat kang Kristo nga personal maluluwas sa atong kasing-kasing, kita maigsoon nga nagtugyad sa atong kinabuhi diha kaniya, ingon sa Biblia, gihatagan tagkatungod nga mahimong mga anak sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo. So karon maigsoon maka-claim kita anak sa Dios. Amen. Ina ako anak sa Dios. Pahibal ang yawa nga ikaw anak sa Dios. Amen. Pahibal ang yawa nga ikaw maigsoon anak sa Dios. Ingon ang yawa ngadto sa 7 ka mga anak ni Siva nga nag-rebuke, naghingilin kanila maigsoon. Ingon ang yawa, kang Pablo nakaila ako. Alright, kang Kristo nakaila ako, apan kinsa kamo. Sa ato pa kinahanglan gyud nga imong ipaila ang imong kaugalingon bisan pa sa yawa ing na siya nga ako anak sa Dios. Hallelujah. Kung anak ka sa Dios maigsoon, paminaw, doon na kay gahom, ingon sa Biblia, God gave you the power, the right, the privilege to become son of God, son and daughter of God. So, kung anak ka sa Diyos, ino ni mo yawa ayaw ko tanduga. Kag imo kong tandugon, tanaw sa taas, na akong amahan, nga mudukdok kanimo, kay ako anak sa Diyos. Hallelujah. So we share the same spiritual Father. Kamong nasa likod, ang inyong amahan, Diyos. Ang inyong amahan mao ang Diyos. Anak mo sa Diyos. Kamong niya sa tubangan, ang inyong amahan, Diyos. Anak mo sa Diyos. Por iso kitang tanan dinhi karon maigsoon as a church and a body of Christ, we all are sons and daughters of God. Amen. Usaray atong amahan. Mo na hinungdan maigsoon nga kita, we belong to a family, one big family, because we shared the same spiritual Father. And also we share the same spiritual birth. Ang atong pagkatao maigsoon parihas. Ang atong birth, spiritual birth. All right. Sa Katoliko lahi ang ilang spiritual birth. Bunyagan ka. Bunyagan pari, kumpirmahan ka. Aron mahimo ka maigsoon nga membro sa simbahan. Mao na ilang doktrina. Sa Iglesia ni Cristo kinahanglan maigsoon mo pasaka sa ilang doktrina. Doon na sila ipipilato ka doktrina, maigsoon kinalan, imo i-comply, aron ikaw maigsoon, mahimong membro sa iglesia.
Sa saksi ni Jehovah, maogi hapon maigsoon. Doon na sila yung mga lines of doctrines sa kinahanglan nimo i-comply aron ikaw maigsoon mahimong membro sa simbahan nila. Magdada na kag portfolio, gunya magdada ka ato maigsoong basahon, pamphlets, bayluan nimo maigsoon og itlog sa manok, sibuyas, uban pang gulay para ka mamembro sa ila maigsoong simbahan. Hallelujah. Munay ila maigsoon nga paagi sa ilang spiritual birth. Apan kita maigsoon wala magsunod o doktrina maigsoon sa tao o doktrina sa simbahan. Nagsunod kita maigsoon sa pulong sa Dios. Amen. Nga kinahanglan ang tao igaanak pag-usab. John chapter 3 verse 3, except a man. Except a man. Alright. Huwag kasog kung sang klaseng tao na siya. Santo Papa ba na siya? Besag presidente na siya. Prime Minister siya. Basta siya tao, except a man. Amen. Be born again. He cannot see the kingdom of God. Gawas kung ang tao igaanak pag-usab, mao kana ang dako maigsuon nga panginahanglan, necessity nga kinahanglan gayud ang tao ma-born again. Amen. Bahala na di mo mamembro sa Assembly of God. Bahala na magsudili mo makamemorize sa 16 fundamental truths sa Assembly of God. Ang labing mahinungdanon maigsoon nga ikaw na tao pag-usab sa Espiritu aron ikaw makabig maigsoon og mahimong usa sa panimalay sa Dios. Palakpakan natong Ginoo. Born again into the family of God. Na tao pag-usab diha sa panimalay sa Dios. Hallelujah. Kung sa Bible, except a man be born again, verse 3, chapter 3 of John, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tanawan ninyo ang diferensya. Verse 3, he cannot see. Verse 5, he cannot enter into the kingdom of God. So dili lang igo nga makakita ka sa gingharian sa Dios, dili lang igo nga maka-view ka maigsoon sa kingdom of God, dili lang igo nga daghang kag bersikulo sa Biblia, dili lang igo nga na-memorize nimo maigsoon ang scriptures, dili lang igo nga nahibulo ka maigsoon sa 16 fundamental truths sa Assembly of God, apan gikinahanglan maigsoon, must. You must. Inan you must maigsoon. Dili na option. Dili na option. Kana maigsoon is a must. You must be born again for you to enter into the kingdom of God. Amen. Amen. Langit ba ni? Di pa. Kaya nga naman, kanang ma-born again, dili man na mamatay dahil dito sa pagdawat ni mas Ginoo patay na yung kingdom of God. No. Pero kingdom of God, meaning maigsoon, dunay pang gobyerno, kingdom. Dunay king, dunay subject. Amen? Sa kingdom, dili mahimong kingdom, ang kingdom kung walay hari o walay mga katawhan. Alright, maunay mo consist maigsoon of the kingdom. So dili mahimong gingharian ang gingharian kung walay hari, dili mahimong gingharian ang gingharian kung walay katawhan. Karong buntag maigsoon kita mga katawhan sa gingharian sa Dios. Dunay hari nato maigsoon. Amen. Dunay usa ka hari nato. Dunay usa ka panggobyerno nato maigsoon. Dunay usa ka konstitusyon nato maigsoon nga angay natong sundon. Hallelujah. For we are in the kingdom of God. Muna ingon sa Biblia. So usahay,
wa ta kasabot nga ato huna-huna murag Katoliko lang gihapon ta karaan basta lang makasud simbahan okay na, ayos na. Alright. Maghimo kag maayo, makaangkon ka maigsuon og mga benepisyo. Doon ay doktrina maigsuon nga kung ikaw maghatag, kung ikaw magsimba, ikaw magampo, ikaw magabuloy, doon ay mga madawat nimo maigsuon nga sa to term indulgence. All right, makadawat kag indulgence. Okay. Indulgence meaning doon ay merit nga imong matigom. Kung makasa kami kung imong indulgence 200 unya makasa ka kay nangabit ka minus 100. At least di paghihapon ka maimperno kay naapay imong nabilin 100. Mangawat ka, minus 50, ana paghihapoy 50. Maunay doktrina maigsuon sa indulgence. Maunay ilang doktrina sa Katoliko. Pero alang ka nato maigsuon, hallelujah, wa ta magsubay sa doktrina sama ni ini, nagsubay ta maigsuon sa balaod sa giharian sa Dios. Ato daw palagpakan ang Ginoo. For we are a kingdom people. Amen? Mga katawhan kita sa gingharian. Praise the Lord. Muna bitaw nga, usahay, ato may una-unaon nga, ang atong pag-alagad sa simbahan, atong pag-alagad sa Ginoo, murag demokrasya. Murag sa gobyerno, demokrasya. Alright. O ba naguna-una ta, murag komunista. Ako isulti nato, may karong buntag. Ang panggobyerno sa Dios dili demokrasya. Dili ikaw magbuot sa imong kaugalingon. Dili ikaw mo'y sundon sa imong kaugalingon. Dili ang imong pagbulutan mo'y matuman sa imong kinabuhi. Apan ang panggobyerno sa Dios may soon gitawag sa English theocracy. Panggobyerno sa Dios. Amen. Ingon sa Biblia, if you love me, unsa daw? Obey, obey, obey my commands. Sundan ninyo ang akong sugo kung kamo nahigugma kanako. Mauna ang balaod maigsuon sa gingharian sa Dios. So hangtod karon doon na paghihapoy mga miyembro sa simbahang wa makasabot kung unsa maigsuon ang panggobyerno sa Dios, unsa ang panggobyerno sa simbahan. Naghuna-huna sila maigsoon nga sila gihapon may magbuot sa ilang kaugalingon. Sila magbuot sa ilang panahon, sa ilang time. Sila magbuot sa ilang bahandi. Sila magbuot sa ilang maigsoong gasa, sa ilang gifting sa kinabuhi. Pero dili maigsoon, ang tanan iya sa Dios. Amen. Iya sa Dios o kay iya sa Dios maigsoon kinahanglan ang kabubuton sa Dios maoy matuman. Kini maigsoon gi-demonstrate ni Jesus Christ dito sa iyang prayer at Gethsemane. Nagampo siya. Hallelujah. Si Jesus maigsoon mao ang replika kanato nga mga tao maigsoon. Praise the Lord. Diyos siya pero tao usab siya maigsoon. Tinuod siya nga tao, masakitan siya, mahiubos siya, nasakit siya maigsoon. Hallelujah. Ang tanang kahimtang sa tao anaa kaniya maigsoon. Kay nganuman siya hingpit nga tao. Amen. Dito maigsoon sa Gethsemane, ingon nga Dios sa sinugdan, iyan ang nasabtan ang iyang padulngan. Iyang nasabtan kung unsa maigsoon kasakit ang cross. Kung unsa maigsoon ka makauulaw ang kahimtang niya dito maigsoon sa bukid sa Golgota. Nasayod siya maigsoon sa iyang nabati na maigsoon ang mga lapdos sa iyahang likod. Iyan na maigsoon na sinati ang kasakit sa tunok nga hinlagbas maigsoon diha sa iyahang utok. Iyang nabati maigsoon ang bangkaw nga naigo sa iyang kiliran nga hingagay maigsoon ang dugo o ang tubig maigsoon sa iyang kiliran. Ang kasakit maigsoon sa mga lansang
nga milagbas sa iyang kamot, iya nang nabati dito maigsoon sa hardin sa Getsemane sa iyang pag-ampo. And then he prayed and said, Father, if you will, kung gusto nimo, kung imong kabubuton, ingon siya, let this cup of blood, let this cup of suffering and pain and shame be passed away. Kung mahimo amahan, ingon siya, pwede ba? Doon ay bargaining, Mason. Pwede ba nga imong ipalabay kining kasakitan? Kay nakita na niya ang kasakitan, nakita niya ang kaulawan, nakita niya maigsoon ang tanan nga iyang nasinati sa cross, sa wa pa siya moadto maigsoon sa bukid sa kamatayon. Naghangyo siya, pero iyang gibawi, ingon siya, apan amahan, dili ang ako kabubuton mo'y matuman, ang imo maoy matuman. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Hallelujah. You know what? Sa gingharian sa Dios maigsoon, doon ay mga time, doon ay mga moments sa kinabuhi nato nga usahay palatason ta maigsoon ni ining kahimtang sa kinabuhi. Palatason ta maigsoon sa mga persecutions, palatason ta maigsoon sa mga kaulawan, palatason ta maigsoon sa mga pagsulay nga usahay dili na gid nato maigsoon arang pang masugakod. Ug unya ang sagad natong mahimo mao nga kita maigsoon mo atras diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Muatras ta sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Muatras ta maigsoon sa design sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ako isulti nato pagbalik maigsoon ang atong paboritong bersikulo dinhi sa simbahan. For we know that all things work together for good. Atong palagpakan na Ginoo. For good. Inan you for good. Amen. Hallelujah. Kay nga naman, iyang kabubuton nasayod siya maigsoon sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Walay bisan usa ka gutlo sa atong kinabuhi nga wala maigsoon ma-unfold sa Ginoo. Nakita sa Dios, nasayran sa Dios ang magutlo sa atong kinabuhi. Mao nga karong buntag maigsoon, magpasalamat ta sa Dios nga kita wa magkinabuhi sa atong kaugalingon, nagkinabuhi ta uyon sa pagbulutan sa gingharian sa Dios o pagbulutan sa atong langitnong Amahan. Ato dang palakpakan ang Ginoo maigsoon. There is a song that describes the church as a family. Ingon din ni maigsoon, mauning paboritong kanta ni Tatay Ayong Malunas. I'm so glad I'm a part of the family of God. Hinumdum mo, ana? All right. I've been washed in the fountain. Hallelujah. Kitang tanan din himaigsoon, usaray naghinlo sa atong kasalanan, usaray naghinlo sa ato maigsoon nga mga sala o kahugawan o kana mao ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this sad. For I'm part of the family of God. Amen. Membro ta maigsoon sa panimalay sa Dios. Usa ta diha sa panimalay sa Dios. Praise God. Mao nga nalipay kita ni ining kabuntagon nga ang Biblia nagdeklara maigsoon nga ang simbahan dili gasoline station. Ang simbahan dili sinihan, ang simbahan dili farmasya, ang simbahan dili tiyanggi o palingki, ang simbahan usa ka panimalay sa Dios. Ato nang palagpakan ang Ginoo. Mao ni ang panahon sa pagkatao sa simbahan, birth of the church. Acts chapter 2 verses 37 through verse 47. Now when they hear this, they were
pricked to their hearts and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Nakagawas Pedro maigsoon. Nakagawas sila. Ug unya sa paghigawas nila maigsoon gikan sa bilangguan, nabalaka kaayo ang mga gwardiya. Kay ang mahitabo maigsoon sila maoy ipuli. O baka maigsoon mapatay sila tungod kay wa nila maigsoon mahimo ang ilang pagbantay sa mga binilanggo. So tungod di ana nangutana sila ug nag-ingon unsay among buhaton. Siguro maigsoon safety sa ilang kinabuhi, safety sa ilang pamilya, safety sa ilang trabaho maigsoon ang ilang gipangutana. Apan ang tubag ni Pedro maigsoon lahi. Nagtubag siya og labing mahinungdanong issue sa kinabuhi sa tawo maigsoon. Ang naa sa unahuna ni Pedro maigsoon, labaw kay sa pagkaon ni adtong maong mga gwardiya, labaw kay sa ilang pamilya, labaw kay sa ilang trabaho, mao maigsoon ang ilang kaluwasan. Amen ba? Ingon ang Bible unsa, what shall it profit a man if he gain the whole world? Unsa may kapuslanan sa taog maangkon niyang tibuok kalibutan, malaglag ang iyang kalag. So nakita ni Pedro maigsoon ang kabililhon sa kalag ni ining usa ka tawo. I tell you, karong buntag maigsoon, ang usa ka tawo maigsoon, ang usa ka kalag mahinungdanon sa tubangan sa Dios. Ingon ang Biblia, magmaya ang tibuok langit maigsoon sa usa ka kalag nga mobalik diha sa sabakan sa atong Ginoong Hesus. Pagpakan daw nato ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. And so Peter said unto them, repent. Mauni ang unang lakang maigsoon. Aron ikaw mahimong kabahin sa simbahan. So dinhi uban ka nato maigsoon tingali wa pagyud makasiguro kung ikaw kabahin, membro. Alright, sa simbahan, akong isultin ninyo maigsoon ang isultin nako ninyo maigsoon ang steps para kita mahimong membro sa tinuod nga simbahan sa atong Ginoong Jesucristo. Peter said unto them, first he said, repent. Paghinulsol. Alright. And then second he said, be baptized. Meaning be baptized in water. Alright. Dili maigsoon mabautismohan ang bata nga wa pa makahinulsol. Kinahanglan siya maghinulsol ay bautismohan. And so tungod ini maigsoon, ingon si Pedro, kinahanglan mong maghinulsol and then magpabautismo every one of you in the name of Jesus Christ for what? For the remission of your sins. And then thirdly, you shall receive the gifts of the Holy Ghost. There will be manifestations of giftings in the body of Christ. All right. Ibutang ka sa Ginoo diha sa simbahan and then ang Diyos magbutang nimo gifting maggamit para sa paglig-on sa simbahan. Praise God. Amen. Kay membro ka sa lawas. Ika pastor, membro ko sa lawas pero lubot man ko. Munang sige lang ko lingkod. Dili maigsoon. Kitang tanan dunay parte maigsoon sa lawas ni Kristo. Munang si Kristo maigsoon mo'y magpahiluna nimo diha sa lawas. Dili ikaw mo'y magbuot kung asa kadapita gusto sa lawas. No. Ang Diyos mo'y magplastar kanimo. Ang Diyos mo'y magpahiluna kanimo sa angayan nga dapit alang kanimo diha sa lawas ni Kristo. Praise the Lord. Amen? Okay, so, ingon sa Bible, repent, maulang na, hinulsol. Dili lisod, pag hinulsol sa mga tao may mudawat sa ilang kapakyasan o kasalanan. Alright. Katong, Fariseo, nagduol siya sa halaran sa Diyos, unya, nagampo siya, pagligi niya, doon na dito maigsuoy maniningil sa buhis, tax collector. Kining maniningil sa buhis, BIR,
mao ni pinakakurakot maigsuon nga ahensya sa gobyerno sa una pa. Unya karon maulang gihapon. Oo. Unya nagampo maigsuon katong Fariseo, pare, pastor, religious leader maigsuon. Ingon siya, Lord, salamat Ginoo kay ako ngalagad gyud nimo. Lord, ako naghatag Ginoo sa mga kabos. Lord, ako Ginoo naghinlo pirmi simbahan kay wa magimembro sa cell group mo tabang nako ako ra gyud. Basta ako asawa Lord mo itighinlo dinhi. Lord, daghan siya maigsuon nga pasiatab sa iyang kaugalingon. Nahurot na gid tanan niya maigsuong panghambog sa iyang kaayo o pagkamatarong sa pamaylain, no? Hutda na siya maigsuon og language. Paglingi niya kita man siya dito sa suok maigsuon nga naa taon dito'y trabahantes BIR nga bag-o pang naka-kopit og kwarta. Grabe yung pinugpo kay iyang dughan may ubo-ubo na siya pinugpo kay grabe yung paghinulso niya. Amahan, Diyos ko, pasaylo ako, makasasala siya, pasaylo ako. Kada pukpuk, balos po ubo. Kadugay na dunggan siya maigsuon sa paresyo siya, uy, tuwa may makasasala. Kaya naila man lagi sa katilingban nga makasasala itong mga maniningil sa buhis. Sa Lord, iya pagkikusog. Dili ko sama ni Ana, Lord, o kanang tampok-tampok sa dughan. Dili ko sama ni Ana, Lord, nga kawatan. Nyakadtong maniningil sa buhis, dito sa kilid. In town, panampok maigsuon, uban sa mga luha, uban maigsuon sa tinuod nga pagbasol sa buhat niya, maigsuon batok sa iyang isikatao, batok sa Dios. Di gani ingon sa Biblia, di gani siya makayahat sa ulo, ang iyang ulo, di gani makayahat maigsuon sa langit, but pasabot, naulaw siya sa iyang kahimtang. Naa siya maigsuon in a deep remorse sa kinabuhi. Ingon sa Bible, and said, Lord, forgive me, a sinner. Iyang gila nga siya makasasala. Unya, kay kadto lagi analogy gihapon nangutana ang mga disciple ni Jesus Christ, nag-ingon sa Lord, kinsa may gipasaylo, kinsa may tinuod nagrepent nilang duha, Ginoo. Misulti si Jesus, dili kadtong reliyoso. Apan ang tinuod nga gipasaylo sa Dios kadton nagapanampok sa iyang dughan ug dili gani makayahat sa iyang mga mata sa kahitasan tungod sa kaulaw sa iyang gibuhat ug pagpakasala batok sa tao ug batok sa Dios. Mga igsoon, ang tinuod nga paghinulsol mao ang pag-angkon sa imong kapakyasan ug pagtalikod diini o pag-alagad sa Diyos. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Dunay mga Kristohanon kuno nga nagsimba dinhi pero wala makaagi og repentance. Wala makaagi og toro repentance. Wa makaagi maigsuon og moment sa ilang introspection with the Lord. Kanang imo maigsuong gipakigsultihan ang Dios sa imong kahimtang sama kang David maigsuon sa Psalms 51. Iyang gisulti, nag-ingon siya, pasaylo ako Ginoo. Oh, have mercy on me, O God, cleanse me. Hinluwi ko, kay nabati niya ang kahugaw sa iyang kinabuhi, nabati niya ang mansa sa iyang kalag, nabati niya ang sala nga maoy naglimin, nagliko sa iyang kinabuhi, o kininahimong kaulawan kaniya sa mata sa tao o sa mata sa Diyos. Mao nga, gitawag ng Psalms 51 or
og Psalms of Penitence. Sa Bisaya, may salmos sa penitensya. Awit sa penitensya. But pasabot imo maigsuong imong gisakit ang imong kaugalingon. Hallelujah. Imong gidil ang imong kaugalingon, imong gi-confront ang imong kaugalingon. Doon ay daghang mga tao maigsoon nga dili mantigong mo deal sa ilang kaugalingon, dili mantigong mo confront sa ilang kaugalingon. Likayan nila maigsoon ang kapakyasang gihimo nila. Likayan nila ang sala maigsoon nga nakapahugaw sa ilang kinabuhi. But I tell you, ingon sa Biblia, dili ta maka-escape, dili ta makatago gikan sa atong sala. Your sin will find you out. Amen? Mo nang giingon sa panultion, skeleton in the closet. Mo nang giingon sa panultion, way aso nga makumkum. Hello? Hello? Magpakasala ka sa una-huna nimo nga way nakakita, magpakasala ka o nakasala ka, naghuna-huna ka nga natago nimo ang imong sala ilalom sa kaban, naghuna-huna ka nga way nakakita kanimo. Paningon sa Biblia maigsoon, gukuron ka sa imong sala adlaw o gabi. Amen? Dili ka maigsoon makabarog, dili ka maigsoon makaresist, hallelujah, sa imong sala. Uban nato tingali dinhi nagtago og sala, uban tingali nato dinhi nagpakaron ingnon ta maigsoon sa simbahan, nagpakaron ingnon ta sa atong isikataw, nagpakaron ingnon ta sa Dios. Pero until doon na maigsoon tinuod nga paghinulsol. Amen. Palihog, ablihan daw nato maigsoon ang Psalms 51. Psalms 51. Alright. Mauni maigsoon ang salmo o awit maigsoon sa tinuod nga kasing-kasing. Psalms 51. Mauni si David maigsoon sa panahon sa iyang pagpakasala. Sa panahon nga iya maigsoon giilog ang asawa maigsoon ni Uriah, si Bathsheba. Sa panahon nga iyang gilimbungan maigsoon ang iyang isikataw. Sa panahon nga iyang gilimbungan ang Dios. Mauni ang iyang kahimtang. Adlaw gabi dili siya mahikatulog. Kanunay siyang gukuron maigsoon sa iyang konsensya. Gukuron siya maigsoon sa iyang sala adlaw o gabi. And finally, dili na gyud siya maigsoon makasugakod. Ingon siya, have mercy upon me. Amen. Have mercy, kaluy iko. Karon mura pa kag aktor, mura pa kag hawd, dagan-daganan nimong Ginoo, taguan nimong Ginoo. Moabot ang panahon, makorner ka. Pag makorner ka na, moingon ka na, kaluy iko Ginoo. Hello? Hello? Gitaguan maigsoon, why nahibalo? Ang tanang hari, ang tanang sundalo maigsoon, tuwas panggubatan. Si David maigsoon dito sa sayang balkonahe, nakita niya si Bathsheba nga naligo. O kini maigsoon, mo'y nakahatod sa iyang pagpangibog, nga tungod ni ana maigsoon, iyang gihatod sa kamatayon si Uriah, ang bana maigsoon sa inosente na si Bathsheba. Dako nga sala, murder. Dako nga sala maigsoon, adultery. Dako nga sala maigsoon tungod kay doon na maigsoon pagpanlimbong batok sa tao o batok sa Dios. Apa ni ining panahon na pamina mo, way nahibalo. Way nahibalo. Naabay sa nimo nga way nahibalo.
Hiabot si David maigsoon sa punto nga siya maigsoon dili na makabarug tungod maigsoon sa konsensya, dili na siya maigsoon makabarug sa taliwala, maigsoon sa balaang Diyos. And so he cried out and prayed and said, "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies." Hallelujah. Blot out my transgressions. Unsa daw? Blot out my transgressions. Kaya nga naman, maulangli ang problema o suliran ni David maigsoon. He has all the golds. He has all the power. Naan niya tanan maigsoon. Naan niya tanang pagkaon, tanang bahandi maigsoon, tanang gahom naa kaniya. Apan usab uban sa gahom bahandi maigsoon nga naa kaniya, anaa pod ang iyang sala. Sala. And so said, "Lord, pwede ba imo ning tangtangon, blot out all my transgressions?" Kay nga naman, kung ikaw dunay sala, paminaw maigsoon, mahasol ka sa adlaw gabi. Kung ikaw dunay sala, maigsoon nga gitipigan, dili ka at peace, dili ka malinahon, dili ka malipayon maigsoon, walay destiny sa imong kinabuhi, i-bother ka maigsoon kanunay, your sin will haunt you day and night until your death. Hangtod sa imong kamatayon, ubanan ka sa imong sala. Ingon sa Biblia, "Lord, please have mercy. Lord, please blot out my transgressions. Wash me." Wa lang siya mag-iyon, wash me, but wash me thoroughly. Mao na maigsoon ang adjective, buot pasabot, tanang kanto, kinahanglan kayo hinluan, wash me thoroughly. Kaya nga naman, usahay maigsoon, ato lang i-general, ato sala. Lord, pasaylo ako sala nako gahapon. Lord, pasaylo ako kay nagkapanikas ko. Lord, pasaylo ako. Pero ingon si David dili maigsoon, "Lord, wash me from my sin thoroughly." Amen. Thoroughly. So, ang tanan maigsoon, abi ninyo, basta doon na gani, may kaagam, gamay ramaning salaan ni. Paminaw, tanang sala maigsoon, bisan unsa kagamay, mahimo ng stronghold sa yawa. Mahimo na maigsoong kuta, mahimo na maigsoon nga luti. May ka, gamay ra man ni kay usa ka dupa ra man ni kwadrado. Yes, gamay ra, pero ang yawa magtukod ug iyaha maigsoon nga kuta ni anang gamay dapit sa imong kinabuhi. Kay dunay sala sa imong kasing-kasing. Amen. Kana ba makasa tagamay malangit rata? Okay ra? Tubaga ko ninyo palihog. Kanang gamay ra nga sala, okay ra ba malangit ra bata? Murag dinhi lima ra may isult. Kamong sa likod singgit ra gud mo. Kanang gagmay ra natong sala, okay ra ba malangit ra ba gihapon ta? All right. Walay sala may igsoon. Walay bisan unsang trace sa sala may igsoon ang langit. Kay ang langit balaan ug putli. Walay buling, walay kunot, walay mansa. Thoroughly. Inanyo thoroughly. Hallelujah. Sige, hay, tuli-tuli. Thoroughly. Hallelujah. Lord, hallelujah. Amen. Mo gid akong prayer, Lord, untang simbahan hinlo gyud. Lami kay tong kanta ba sa mga couples?
when we all get to heaven. Oh, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. Ingon sa Biblia, nobody can see Jesus except He be holy. Kung di kabalaan, thoroughly, kung naapay gamay mansa, gamay sala, I tell you, dili ka makauban atong awit maigsoon sa mga couples. Kay ang tanan sa langit, walay buling. Tanan ta, walay buling, walay kunot, walay mansa. Again, walay buling, walay kunot, walay mansa. Lingi ay mo tapad, walay buling, walay kunot, walay mansa. Amen. Hallelujah. Nganong nanghiwi mga kater? Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Do you think nga nagsulti si David ani nagkatawa siya o napahiyom? Wala. Naghilak siya maigsoon. Nagtulo iyang luha. Gicrush ang iyang kasing-kasing. Gitabas-tabas ang iyang kasing-kasing. Samtang siya nag-ampo o nag-awit niya nga awit. Kay kining Psalms awit man eh. Samtang siya nag-awit, maigsoon ang mga kwerda sa alpan niya, maigsoon, na puno sa mga luha, nabasa sa mga luha, maigsoon. Tungod sa iyaha, maigsoon nga, paghinulsol sa iyahang mga buhat. Ingon siya, wash me, hinlui ko thoroughly from my iniquity, cleanse me from my sin. Verse 3, paminaw, for I acknowledge my transgression or my sin, and my sin is ever before me. Tago ka migsoon sa kabanto ang ihapon ang imong sala. Dagan ka burakay ka nagulahuna ka makalimot kasi imong sala. Mag-uban-uban gihapon ang imong sala. Your sin is ever before you. As I told you, my son, it will haunt you day and night. Amen? Amen? Dili baya sayon. Dili baya sayon. Ngayon, pastor, ikaw, wag kay sa pastor, wag kay waysa nga nagukod-gukod nimo. Ako lang Ginoo na. Kami lang Ginoo na boy magsabot. Doon ay panahon sa kinabuhi, maigsuon nako nga grabe nga mga hinunta paghinulsol nga murag dili na ko maka-afford maigsuon sa pag-atubang sa Dios. Dili na ko maka-afford maigsuon sa paghawid sa Biblia. Dili na ko makahimo maigsuon sa pag-atubang sa kongregasyon o pagsulti sa pulong sa Dios. Dili na ko takos o angayan. Yung bito sa Biblia, unsa to, lifting up holy hands. Amen. Lifting up holy hands. Unsang klaseng kamot na akakaron maigsoon, kanus aning kamuta nakabuhat og dautan. Hello. Angay baning kamuta ibayaw ngadto sa Dios kung kini nga kamot gigamit nimo sa pagpakasala. Angay baning kamuta imo sab ibayaw sa balaang Dios. Ayaw. Dili angayan. Dili takos. Lifting up holy hands. Amen ba magsoon? Mobito dili ta magpasagad kay usay basin unya kung yaga-yaga na hinon ang atong gihimo maigsoon. Daghang nagbayaw-bayaw, sayaw-sayaw maigsoon, maghilak-hilak, magligid-ligid, ambak-ambak, ayaw usa.
siguro usa kung ang imong gibuhat tinuod ba o hukad ba sa imong kasing-kasing. Amen. Kaya usahay nagduwa-duwa lang ta sa simbahan. Usay nagbuhat lang ta og mga aksyon, calisthenics maigsoon sa church kay dili tinuod ang atong kasing-kasing sumala maigsoon sa atong gihimo sa tubangan sa Dios. Ingon sa Biblia, God is holy. Ang Diyos balaan maigsoon nga kinahanglan siya simbahon sa balaan nga pagsimba. Amen. Holy worship. Mabitaw dinhi, wa ta magkinahanglan dinhi maigsoon og planet shaker dinhi, wa ta kinahanglan Hillsong dinhi maigsoon sa atong worship. Nagkinahanglan lang tag makatawhan mga ministers maigsoon sa praise and worship nga dunay hingpit nga kasing-kasing maigsoon sa pagsimba sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo. I acknowledge my sin. Pwede ba i-enumerate ninyo pag uli nyo sa inyong balay? Lalitag doon na mo'y time. Pwede ba i-acknowledge ninyo ang inyong sala? Tingin daw resibo. Tingin resibo inyong sala. Unsa mangyud ang sala nga naaparon, naghipi sa imong kasing-kasing. Unsa pa ang sala nga nagbabag kanimo, nagpaluya kanimo sa pag-alagad sa Dios. Unsa pa ang sala nga maoy nagpugong kanimo aron ikaw magamit alang sa kahimayaan sa Dios. Acknowledge your sin. Amen. Ilha ang imong sala. Sahay ta maigsoon, mag-measure ta sa ato kaugalingon. Sa atong kaugalingong measuring rod or measuring gadget. Unsa tuingon sa Bible, ang Dios nagdala og plumb line. Unsa man ang plumb line? Tuntun. Unsa man ang purpose sa tuntun maigsoon? Aron pagsuta kung tulid ba ang wall, tulid ba ang pader, tulid ba ang pagplaster maigsoon sa bricks, mao nga ang Ginoo, hallelujah. Paminaw mo, si Jesus maigsoon anak sa panday. Ang iyang tatay si Joseph maigsoon panday. Mao nga ang Dios maigsoon usab, spiritually speaking maigsoon panday. Gusto niya maigsoon nga iyang i-measure ang atong kinabuhi maigsoon. Gamitan niya og plumb line. Kay nga naman dili magbakak maigsoon ang plumb line. Amen. Ang tuntun dili magbakak. Magbakak ang imong mata. Magbakak maigsoon imong hunahuna, magbakak tingali maigsoon ang imong pagtuo, pero ang plumb line maigsoon dili magbakak. And this morning our lesson, ingon sa Biblia, acknowledge your sin. Daghan ta maigsoon og gadget nga gamiton maigsoon para pag-measure sa atong kaugulingong spiritual life. Mas labaw ko kay Edmond. Mas labaw ko kay kang Lorena. Si John Latore, layo ra na sa ako. Alright. Daghan ta maigsoon og sukod-sukod ang atong isukod usahay sa atong spiritual life, ang atong isukod sa atong kaugalingon, mao ang kahimtang sa ato maigsoon kauban sa Ginoo. Apan dili maigsoon ang Dios dunay iyang tuntun. O karong buntag paminaw, musugot kag dili, tuntunan ka sa Dios. Hello. Tuntunan ka sa Dios, dili magbakak ang Dios maigsoon. Gamit ang iyang tuntun, ang measuring rod maigsoon or gadget para maigsoon pag-determine sa atong sala. Usahay ibase nimo sa gobyerno, ayaw na kan. Ayaw.
Mabalaod-balaod sa gobyerno. Mapriso, hinuon ng waysa. Anak ka sa prisuhan, ang daghang naaso diha, walay sala. Ang daghang makasasala, hinuon, niyas gawas. Daghang magkwarta. O katong mga pobre, maigsoong, di maka-afford, abogado, sa pa, tuwa, sod. Kaya nga naman, hiwi, maigsoon, ang plumb line. Hiwi, maigsoon, ang measuring gadget, maigsoon. Kanang babae nga naipiring, babae nga na ay naghawin og timbangan. Karon maigsoon, gaana na. Kung kinsay gitimbang, oy, si kuan man ni, si Go, si Lee. Oh. Dili na balance, maigsoon, kay nawa na itong piring, nawa na itong iyahang takop sa mata. Pero ang Diyos maigsoon, balikon ako, husto ay ang sukod sa kahimtang sa atong sala. Atong palakpakan daw ang Ginoo. Against you. Kang kinsa, against you. The same expression, ang isulti maigsoon ni atong prodigal son, against you, Father. Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight. So listen, tanang sala, magamay na sala o madako nga sala is evil in the sight of God. Ayaw mo pagtuo nga doon ay mortal sin, doon ay venial sin, at doon na po'y cardinal sin. Namatay naman to. Ang tanang sala maigsoon, bisan gamay, bisan dako, ingon sa Biblia, evil in the sight of God. Ayaw gyud mo maigsoon. Ayaw mo paghuna-una nga binuang ni. Ayaw. Kung evil gani maigsoon, dili na ipit sa Ginoo. Kung evil, dili nagpasabot, maigsoon nga litratuhan sa Ginoo kay evil. No. Kung evil, maigsoon, iyang ihampas, iyang ilabog, maigsoon. Ang kinabuhi, maigsoon sa tao nga nagbaton og evil in the sight of God, mag-antos siya. Mag-antos sa kasakit. Mag-antos, maigsoon siya sa kinabuhi. Ingon sa Biblia ay ang sala maigsoon nga gitipigan sa kasing-kasing is evil in you in the sight of God, that thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desires truth in the inmost part. Ang gitinguha sa Dios karong buntag kanato maigsoon. Kini o pala may pagsugod nato maigsoon atong point dinhi. Ang maigsoon. First step aron kita maigsoon mabilong to the family, to the church family of God is repentance. Pero daghan ang atong gisgutan, daghan ang ato maigsoon na sabtan. Karong buntag ingon sa Biblia maigsoon, behold, you desire truth. Ayaw pamakak. Ayaw pagbakak. Karong buntag, isulti sa Dios ang tinuod nga kahimtang sa imong kasing-kasing. Ingon ang Biblia, ang Dios maghatag, God give grace to the humble. Maghatag siya grasya ni adtong mapainubsanon kadtong nagadawat sa iyang kahimtang sa pagpakasala. Ingon sa Biblia, but He resisted the proud. Kung ikaw magarbuhon, kung ikaw magdumili, maigsoon sa paghinulsol, kung ikaw mulikay sa imong sala, ingon sa Biblia, kabatok nimo ang Dios. Amen. Hallelujah. Behold, ingon dinhi, thou desires truth in the inward part, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. And last
verse 6, 7, purge me with hyssop, and I shall be clean. Kisay gustong mahinlo karong buntag maigsoon. Magpahinlo kita sa Dios. Amen. And I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Hallelujah. Whiter than snow. Sa ato pa, walay mansa, bisan asang dapit maigsoon sa atong kasing-kasing. And aside from being whiter than snow, ingon din maigsoon, make me to hear joy and gladness. Wala na'y joy which is a part of the kingdom. Ingon sa Bible maigsoon, the kingdom of God is not neither meat nor drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Dapat inigsulod nato sa giharian sa Dios, malipayon ta, malinawon ta maigsoon diha sa Espiritu sa Dios. Pero kung dunay kalibog, dunay kabalaka, dunay maigsoy paghasol, sa imong huna-huna, sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, nagpasabot lang nga dunay gitipigan nga sala sa suod nimo. Maunang nawala ang kalipay. Di na ka makadungog sa kalipay. Di na ka makadungog sa rejoicing, maigsoon sa imong kalag. Sa Biblia maigsoon, ingon pa ni Mary, my spirit hath rejoices in God, my Savior. Sa diha nga siya nakadungog, maigsoon, kang Jesus, si Elizabeth maigsoon, si John the Baptist, diha sa sulod sa iyang taguangkan, nagakalipay, rejoicing. Hallelujah. Unsa pagkaha maigsoon, kung dili lang nakadungog, naagyod sa atong kasing-kasing si Jesus. Mga igsoon ko, ibalik sa Dios ang atong kalipay sa Espiritu. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Amen. Karong buntag maigsoon, kalami gayud sa grasya sa Ginoo. Katahong sa grasya sa Dios. Ako kang gihangyo, nindog tatanan maigsoon. Dili na ako ni palabyon nga higayon. Gusto na akong kitang tanan maigsoon, maka-enjoy sa pribiliyo, sa kapasayloan sa ato masala. Sa grasya sa Dios, sa mercy, sa kaluoy sa Dios. Ingon sa Biblia, have mercy on me, O God. Kung dunay pipila dinhi sama kang David, nahibalo ka nga dunay sala maigsoon sa imong kasing-kasing, dili ni pagpakaulaw, dili ni maigsoon pag aron ikaw pakaulawan. Apan kung gusto ka sama kang David dining kabuntagon nga mahinlo ang imong kasing-kasing pinagi sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon sa Biblia, umari ka mo, come to me, all ye that labor, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. I will give you rest. Bugat kaayo ang kinabuhi, maigsoon na dunay sala. Bugat kaayo ang kasing-kasing maigsoon nga dunay sala. Hallelujah, nga gitipigan. Nga nung dili nato iduol sa Dios, aron hinluan sa Ginoo ang atong kasing-kasing, o mahimong magaan ang atong kinabuhi diha sa Dios. Hallelujah.